Hi, my name is Yantri Indeasriana and welcome back to my channel. So this is my excitement of reading one about Riddle story. So I hope you enjoy my video. Thank you. The Golden Snail Story. Once upon a time, there are a palace. Pada suatu hari, ada sebuah kerajaan. The palace name is Daha. Kerajaan itu bernama Kerajaan Daha. That led by King of Daha. Jadi kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. The king have two daughters. Raja dari kerajaan Daha mempunyai dua orang putri. The first daughter is Dewi Galuh Chandra Kirana. She was a beautiful princess. Jadi putri yang pertama bernama Dewi Galuh Chandra Kirana dan dia sangat cantik. Dia sangat cantik dan sangat lemah lembut ya. The second one is Galuh Ajeng. Galuh Ajeng was jealous of Chandra Kirana because Chandra Kirana is so very beautiful. Galuh Ajeng ini sangat cemburu kepada Chandra Kirana karena Chandra Kirana ini sangat cantik and Chandra Kirana would marry Raden Inu Kertaparti, the crown prince of Kahuripan. Dan Chandra Kirana juga mau menikahi seorang pangeran mahkota Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertaparti. Raden Inu Kertaparti was very handsome and kind-hearted. Dan pangeran ini juga mempunyai wajah yang sangat tampan dan sangat baik hati. Sehingga Galuh Ajeng tadi sangat cemburu kepada Dewi Galuh Chandra Kirana ini. So, she went to see a wicked witch. Jadi Galuh Ajeng ini mau menemui penyihir yang sangat jahat, penyihir jahat ya. Make her miserable, she told to the witch. Buat dia menderita, kata Galuh Ajeng kepada penyihir yang jahat. And then Galuh Ajeng also said bad things about Chandra Kirana to her father or everyone who her meet. Jadi Galuh Ajeng ini menceritakan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar tentang Chandra Kirana kepada semua orang yang dia temui, bahkan kepada ayahnya, sehingga ayahnya menjadi sangat marah. The king of Daha was very angry. He thought Chandra Kirana was a bad girl. Dia memikirkan bahwa Chandra Kirana itu seorang gadis yang tidak baik. So he sent Chandra Kirana away from the palace. Jadi dia memindahkan Chandra Kirana atau dia membuang Chandra Kirana jauh-jauh daripada kerajaan itu. Kasihan sekali Chandra Kirana. Poor Chandra Kirana. She was homeless. Dia hancur. The witch turned her into a golden snail. Dan penyihir itu tidak sampai di situ saja. Dia merubah Chandra Kirana menjadi seekor keong emas. One day, the sea took her to the village of Dadapan. An old woman found her. Suatu hari, laut membawa keong emas ini, Chandra Kirana ini, pergi ke sebuah kampung yang bernama Kampung Dadapan. Dan seorang wanita tua menemukan golden snail ini atau keong emas ini. What a beautiful snail it is. Dia memberikan pujian kepada keong emas ini karena bentuknya sangat bagus, sangat cantik. Keong emas yang sangat cantik, kata perempuan tua itu. She took the snail to home and took care of the snail. She put the snail in a jar. Jadi dia membawa keong emas itu ke rumahnya di kampung atau desa Dadapan dan dia merawat keong emas itu. Sehingga dia menaruh keong emas itu di sebuah toples atau sebuah tempat supaya keong emas itu aman. Miracles happens at her house ever since. Keajaiban terjadi sejak saat itu, saat dia menemukan keong emas itu. Every day there were delicious meals on her table. Setiap hari, banyak sekali makanan-makanan lezat di atas meja makan. Who cooked this? She wondered.
dia bertanya-tanya, siapa yang memasak ini? One day, she pretend to go. Satu hari, dia memutuskan untuk pergi. Actually, she only hide behind the door. Suddenly, she saw smoke come out from the golden snake. Then a beautiful princess came out of the smoke. Who are you? asked the old woman. Jadi, suatu hari dia memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Tetapi dia tidak benar-benar pergi. Dia menyembunyikan diri di balik pintu atau di belakang pintu. Tiba-tiba, dia melihat asap keluar daripada keong emas itu. Dan ada seorang gadis cantik atau seorang putri cantik keluar dari keong emas itu. Who are you? asked the old woman. Dia bertanya kepada keong emas itu, siapa kau? Tanya perempuan tua itu. I'm a princess Chandra Kirana. The princess answered. Jadi dan gadis itu pun menjawab, dia adalah Putri Chandra Kirana. The beautiful princess told the old woman her story. Jadi Chandra Kirana pun bercerita tentang kenapa dia bisa jadi keong emas, alasan dari apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia pun bercerita kepada wanita tua itu. Meanwhile, Prince Inukertaparti was sad. He looked for Chandra Kirana everywhere. Jadi di sisi lain, Pangeran Inukertaparti ini sangat-sangat sedih karena dia mencari Putri Chandra Kirana ini kemana-mana, tetapi dia tidak menemukan Chandra Kirana. Until one day he came to Dadapan village. Sampai suatu hari dia datang ke desa Dadapan atau kampung Dadapan. He was thirsty, so he came to the nearest house. Jadi dia merasa sangat haus dan kemudian dia datang ke rumah terdekat. There he found Chandra Kirana of there. Jadi ketika datang di rumah tersebut, dia menemukan Chandra Kirana. They were very happy to meet again. Jadi mereka berdua sangat senang dapat bertemu kembali. Their love broke the spell of the witch. Dan cinta mereka berdua menghancurkan kutukan dari penyihir jahat tersebut, sehingga Chandra Kirana kembali menjadi beautiful princess dan dia menikahi Prince Inukertaparti dan mereka hidup bahagia selamanya. And the end of the story, their life filled with happiness and filled with laughter, and after that they get married and their life are happiness until forever. So guys, that is my story or my assignment of storytelling. I hope you understand what I mean and I hope you enjoy my video. Thank you. See you next video. Bye.